स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। पानी का हाहाकार, कांटों से घेरा ऑफिस को। बीजापुर जिला देवर-हिप्परगी तालुका के चिकरोगी ग्राम में आज जनता का आक्रोश तब बढ़ा जब पिछले कई दिनों से ग्राम में पानी न होने की शिकायत ग्राम पंचायत ऑफिस में करने के बाद भी कोई कदम नहीं उठाया अधिकारी और सदस्यों ने। इसी पर नाराजगी जताते हुए विरोध प्रदर्शन करके ग्राम पंचायत दफ्तर के बाहर कांटों की टहनियां रखकर खाली घड़ों के साथ पानी को लेकर अपना आक्रोश व्यक्त किया स्थानीय लोगों ने। इस मौके पर ग्राम के सियासी और सामाजिक कार्यकर्ता रहे मौजूद। ಚಿಕ್ರುಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದರೆ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕುಡಿಯ ನೀರು ಯಾವ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ। ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ರಾಜಕೀಯದ್ದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರು ಚಿಕ್ರುಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಯಾರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ವಿಡಿಯೋ ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ। ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬಂದು ಪಂಚಾಯತನ್ನು ಬೀಗ ಬಡ್ದು ಭಾರಿ ಮುಳ್ಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ। ಏಕೆಂದರೆ ಇನ್ನೂವರೆ ತನಕ ಯಾವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ಪಿಡಿಯೋನು ಬಂದಿಲ್ಲ। ಸುಮಾರು 3 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು ನಾವು ಬಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಈಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇಳೋಣ, ಯಾರು ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ। ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೆಂದರೆ ನಮಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯೋವರೆಗೂ ಹೋರಾಟ ನಿಂದ್ರಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ। ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನ್ರಿ? ಜಾವೀದ್ ಕೋಲಾರ್ ಅಂತ। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। Metallics presents Ramzan special offer for men's, women's and kids wear. Ramzan special offer for men's 10% to 20% discount on jeans, t-shirts, shirts, formulas, kurtas, pajamas and all types of fashionable dress available here. All types of fashionable dresses available here. For women's, all types of dress available. One piece ghagra, style plazo dress, patiala and westerns. For kids, 10% to 50% off on selected merchandise. Hurry up! Metallics presents Ramzan special offer. Address opposite SS Complex, BLD Road beside Ganj, Vijaypura. न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।